Mayong buntag sa tanan. Ginahangyo na ko ang tanan pagpanindog para sa atong opening prayer. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We bless your name, O God. Ginoo, nagapasalamat kami, O Diyos, na iningatak na sa kabuntagon. Sa higayon, O Diyos, ng imong mga kanakan nagatapok para pagdaig, pagpasalamat tungod sa imong pagkamaayo sa among mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, O God. Lord, nakita nimo, O Diyos, ang matag-usa Ginoo nga kasing-kasing. Aduna Ginoo'y nagkalain-lain nga mga experiences Ginoo imong mga kaanakan. Father Lord, isa lamang Ginoo ang among tumong, O God. We want to worship you, Lord. Gagikan Ginoo sa among mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Tagaig kagawasan ang matag-usa Ginoo nga magadaig sa imong ngalan, O God. Let us have Ginoo nga aduna Ginoo'y kasing-kasing, Lord. Magapadayon sa pagdaig sa imong ngalan tungod sa imong pagkamatinud-anon, O God. Nakita nimo Ginoo nga bisan, O God, sa amo Ginoo in our pinakababa sa among kinabuhi, O Dios, ikaw Ginoo naga-lift up sa among mga spirit, O Lord. Lord, padayon ka Ginoo mamuhat sa matag-usa ning takna sa kabuntagon. As we sing praises, O God, let your presence, O Father, dwell in our midst, Lord. Ipabati Ginoo ang maimuhang presensya sa matag-usa Ginoo ning takna sa kabuntagon, O God. Salamat Lord sa bisan pa, O Dios, sa music team Lord, sa song leader nga magadala kanamo Ginoo sa mga pagdayig. Let your anointing, O God, ibubo nga to kanila, O Father. As we sing praises, O Lord, mabati namo Ginoo ang imong paghikap. Mabati namo, O Dios, ang imong presensya, O God. Salamat, Lord, nga ikaw Ginoo magabubo sa imong balang espiritu sa matag-usa ning takna sa kabuntagon. Ikaw Ginoo magapadayon, O Dios, paggamit sa matag-usa, O Father. Lord, thank you for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness, O God. Lord, salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon sa matag-usa. Lord, as we go on Ginoo sa mga serbisyo ning takna sa kabuntagon, ikaw, Ginoo, mamuhat sa matag-usa. Ikaw, Ginoo, magabubo sa imong presensya sa matag-usa, O God. Bisan pa, Ginoo, sa mga pulong, kaamong paminawon, O Dios. Salamat, Lord, nga ikaw nagaandam sa matag-usa, Ginoo, nga kasing-kasing ning takna sa kabuntagon. Ikaw, Ginoo, mo'y mahimaya, O Dios. Salamat, Lord. Even, Ginoo, sa matag-usa nga niya karon ug sa among mga kaubanan nga nagapadulong pa, O Dios. Salamat sa imong protection ngadto kanamo nga tanan. Salamat Lord. Dalaygon ka, O Dios, padayon ka Ginoo mamuhat ning takna sa kabuntagon. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maing buntag sa inyong tanan. Again, maing buntag sa tanan. Amen. Maglingkod sa kita sa makadiyot, no? Kumusta man igsoon? Kumusta man mo? Are you blessed? Amen, no? This past few weeks, no, natin mga nabalitaan na naay mga katalagman nga nahitabo, like katong baha around sa Matina or Bago, Tugil na side. No, na ay mga naapektuhan na ato mga kaigsunan dito nga dapit, pero thanks be to God, no, kay dili kaayo inana ka lala or inana ba ka na ano sila kaayo sa baha, but thank God kay okay lang tang tanan, no? Sa ato pod ng mga Christian gabaha man pud ta. No, amen mo to wala gabaha ta sa grasya, no? Gabaha ta sa grasya gikan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Pwede ba ta manindog usa? Kumusta ho nato ato mga igsunan as well as atong gakson ang ato mga kaigsunan as we sing the song Kumusta Pagaksa. Hallelujah. Pagkanindot ni adlaw, kamalipayon nga nagiusa, mga anak sa Diyos ang kakasadya. Kamalipayon sa imong panahon,
praise and worship ang atong buhi nga Dios because He deserves everything. And we thank Him for all He has done to our lives. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Clap your hands to Jesus. Amen. Thank you, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live and you died and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. My Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live and you died and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Sing 'cause you came near. Yes, Lord. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died and you rose again on high. You opened the way to the world to live again. Hallelujah for all you've done. You live and you died and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. You live and you died and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Hallelujah, hallelujah for all you've done. Amen. Amen. Hallelujah. Let's continue to praise Jesus. Hallelujah. I know He rescued my soul. He's done
rescued my soul. His blood covered my sin. I believe, I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I believe. I raise the banner. I raise the banner. Oh, silence, conquer the flame. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see the kingdom come. My Redeemer lives. Sing it to the church. My Redeemer lives. 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 Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kusog nga palakpak diya sa tungbuhi nga Diyos. It's on. Because He deserves everything. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We come to you today, O God. Napaubos sa mong kaugalingon, O God. We're longing for your presence, O God. Oh, Holy Spirit. Hallelujah, O God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Let me read this to you, church. There is days, no, when you don't want to worship. There's days when you don't want to lift your hands. You don't want to shout. And you're tired. And you're hungry. Ikapoy ka igsuon. Dili ka ganahan. Ngumudayag diha sa tungbuhi nga Dios. Or maybe you're bitter towards God. Maybe you don't want to give God that worship. Or maybe you're lack in faith. Maybe you don't believe God is really dwelling in here. But it's that moment when you bind those thoughts, all those emotions nga naasi mong kasing-kasing igsuon. And then you just lift your hands to God. And then you surrender. And then you allow God to do the work for you. Amen? If you don't feel like it, just raise your hands. If you don't feel like it, shout the name of Jesus. If you don't feel like it, just call for Jesus. Hallelujah, Lord. Church, let us train ourselves to give a rightful worship unto God. Train yourselves to give that rightful worship unto Jesus because He deserves it. No? It's not about you, it's not about me, it's all about Him, church. It's about God deserving and receiving that kind of worship from us. And I promise you that the Holy Spirit will come like a rushing wind and He'll remind you that you've been bought by the blood of Jesus. And that you've been brought from death to life. Hallelujah, Lord. Hallelujah. It is the blood of Jesus, church,
now that we are saved. And it is rightful to us nga magpasalamat diha sa tong buhi nga Dios. Hallelujah, Lord. As we sing this new song, no, if ever dili man kakabaluan na song, just surrender to God. Just feel the presence of the Lord nga naa diri karon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Yes, oh God. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, who has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved
into glorious light. Yes, oh God. Thank We you, thank you, Lord, for the power of your blood. Thank you, We Jesus. thank you, Lord, Thank you, Jesus. for the wonder-working Amen, power Lord. of your Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you for the blood, oh God. Thank you so Thank you, much, Jesus. Lord, for saving Thank you, me. Jesus. Thank you that you saved my life. Thank We you. worship you, oh God. We worship you. We thank you, Lord. We acknowledge you, oh God. We magnify your name. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. We exalt your name, oh high, oh God. We exalt your name. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Ipataas diha sa Ginoo imong burdens. Exalt. Pagkakit niya sila sa kasing-kasing. Ipataas diha sa itong buhi nga Diyos. Surrender it all to God. Surrender it all to Jesus. Surrender it all to Jesus. Exalt. Surrender it all to Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We praise your name, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you for the blood, oh God. Thank you for the blood of Jesus. Thank you, Lord, for the blood. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just raise your hand here. Just raise your hand unto Jesus. Surrender everything unto God. Surrender everything unto Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Amen. Amen, oh God. Amen, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah, oh God. Thank you, oh God. Amen, oh. Amen, Lord. Sing it to God. Sing it to the Lord. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, who has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood. Glory to His name. Yes, Lord. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat worship team sa pag-lead sa mga alawiton. What a wonderful message of the song, no? Nindot kayo. Thank you Jesus for the blood applied. Salamat kayo sa dugo ni Jesus nga mo'y giula dito sa cross para nga kita makabaton kita og kaluwasan. Amen. Hallelujah. We are sons and daughters. In other words, we are children of God. It is because of the blood of Jesus. Hallelujah. You know what? Ang mensahe sa awit karon related po siya sa mensahe nga ako ang pagadadon karon nga kabuntagon.
wa man pud mi nagsabot ani ato ang song leader nga mo nay kantaha. Kay mao ni ang ako ang mensahe karon. It is really God's appointed time na magkaano ra gyud ang mensahe sa awit ug ang mensahe karon nga kabuntagon. Praise the Lord. Good morning everyone. Welcome to our Sunday service. This is the second Sunday of the month of November. Hallelujah. Duha na lang ka Domingo, Thanksgiving na nato. Praise the Lord. So next Sunday is the third Sunday, which is November 19. And then the last Sunday is November 26, which is our Thanksgiving Day celebration. Kinsay excited? Hallelujah. Hallelujah. Once again, maabot na pud ta sa adlaw nga magpasalamat ta sa tibuok tuig nga gihimo sa Dios sa tong matag usa ka kinabuhi. Amen. Welcome, welcome, welcome sa nagalantaw kanato via Facebook Live. And salamat kayo sa inyong presensya nga ania, ingna imong katapad salamat nga ania ka karon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. We would like to welcome Brother G. Chris sa Muntina. Ayan. And also, we would like to congratulate. Sir, congratulations. It's God appointed time na mahisama ka or maapil ka sa mahimong konsehal ni ining barangay. And honestly speaking, before the election happened, kami din kanung nagid mi nagampo sa election. Peaceful election o kanabang kasing-kasing ang madinawaton o unsay resulta. And praise the Lord, salamat sa Ginoo. Salamat kay naatay kapamilya nga napasok po din hapod. Salamat kaayo. So, and sir, congratulations. Congratulations once again. Salamat kay sa Ginoo. We are happy actually. Nalipay gud mi nga na-appeal ka. Ika number 3. I think, yes, praise the Lord. Ika number 3. Salamat sa Ginoo. This afternoon, mga alas 3 hantod onwards, na ipagahimuon nga handog pasasalamat sa mga new elected officers or officials of this barangay. Nakadawat kog letter gikan sa barangay. Of course, they are inviting us to join their pasasalamat this afternoon. Alas 3 onwards. 3 to 4 ang ilahang motorcade, then 4 o'clock will start their proper program sa gym. And thank God, tungod kay natagaan po tag opportunity to become a part of the ministers to pray or to make an economical prayer para sa mga newly elected officers. So, unyang hapon, kinsa tong available, unyang hapon, let us join sa ilahang pagpasalamat. Bahalag di lang gud ta mohuman gyud, no? Ang ato nga makasuporta ta sa ilaha. Mao na akong ginaingon bitaw kanunay pod nga whoever will be elected as officials of this barangay, mao na ang gitugot sa Ginoo. Gi-ordain ka na sa Ginoo. And we are bound to submit to the authorities, to their authority, and of course we will always support them in our prayers. Siguro di man sa financial nga bahin, in our prayers and in our being kanabitang sumusunod sa mga balaod. Kabalo mo sunod sa balaod. And this afternoon, salamat kay nahimutang part sa program nga maghimo og economical prayer sa ilaha. And dili lang man ang kita ang gi-invite tanang religious organization under sa ULA, no? Salamat sa Ginoo ni Ana, and we are happy to show our support to our newly elected officers, officials of this barangay. Salamat kaayo ni Ana. And kanunay po namo ni, actually I called up usa ka kagawad, ingin ko nga, kung unsay pwede namong matabang sa barangay nga kaya namong mahimo, just let us know. Kung unsay pwede namong matabang. We will gladly help, we want to help based on the capacity o sa kaya ra pod namo nga mahatag pod. And praise the Lord pod ni Ana. And we are praying for the betterment of this barangay, ang paglambo ni ini nga barangay. Dugang paglambo ni ini nga barangay. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo.
Pwede ba idoko na to itong mga ulo and let us come to the Lord in prayer. Father, thank you for this wonderful morning. We are about to listen to your words, O God. Lamat kay Ginoo kasing-kasing nga mapaubsanon, kasing-kasing nga madinawaton si mong pulong karon nga kabuntagon. Tugot Lord nga imuha Ginoong andamon ang amuha Ginoo nga matagusa ka kinabuhi. Tagay kami kaalam nga langit nun nga mahimong madinawaton si mong pulong. Ug salamat Ginoo si mong pag-uban kanamo o Dios. Salamat sa dihog sa gahom sa walang espiritu ug salamat sa mong pagpataliwala karon nga kabuntagon. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. But before I proceed, akong ihangyo mga kabataan to please proceed to your class. So ito na ang mga kabataan together with their teacher. Proceed na sila sa ilang nga klase. Kinsay teacher nila karon? Ate Jazz. Okay, sige. Please proceed to your class. Okay, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. This wonderful morning, magapadayon ta sa pag-isgot sa pulong sa Ginoo in continuation sa ato ang gisgutan to niaging Domingo. Now, the Word of God is found in Ephesians chapter 1 verses 4 to 6. Last Sunday, verse 4 ato ang gisgutan, pero karon let us discuss the preceding verse, no? Ang sunod nga mga bersikulo, 5 and 6. The Word of God in Ephesians chapter 1 verses 4 to 6, ningon siya, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us." Ingan pa siya, pinagi sa gugma, He predestined us. Later, atong masabtan, sa ibot pasabot sa predestined. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Verse 6, "To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves." May the good Lord continue to add more blessings upon the reading of His words. Last Sunday, we discussed about in God's sight. Sa mata sa Ginoo. No? Sa tubangan sa Dios. No? Sa panlantaw sa Ginoo, sa matagusan nato kakinabuhi. So na pangutanang atong nahisgutan tong niaging Domingo, what are we in God's sight? Unsa man ta? No? Unsa ta diha atubangan sa ato ang buhi nga Dios? Unsa ta diha sa mata sa ato ang buhi nga Dios? No, sa akong gihisgutan to niaging Sunday, ang panglantaw sa tao, ang panglantaw sa tao kanimo magdepende sa imuhang ug kung unsay imong gipakita ngadto kanila. How people will treat you will depend upon on how you treat those people also. No? So ingana na siya, kung giunsa nimo pag-treat ang tao, mao pod ang ilang pag-treat pod sa imuha. What are we in God's sight? Unsa man ta di atubangan sa tumbuhi nga Dios? Last Sunday we discussed about we are chosen. Pinili ta. Amen. Muto ba ta nga pinili ta sa Dios? We are chosen by God. Verse 4 ingon pa siya, "For He chose us in Him before the creation of the world." So wala pa gimugna ang kalibutan, gipili ka na sa Dios. How come, Pastor, no? Nga gipili na ko sa Ginoo sa wa pa gimugna ang kalibutan. In other words, God already chose you before the creation of the world. Giandam ka na sa Ginoo. Gipili ka na sa Dios, ug nasayod ang Dios nga ikaw mahimugso niini nga kalibutan. Ug nasayod pud ang Ginoo nga ikaw mahimong iyang kanakan ug katawhan. Amen. Nasayod ang Ginoo to be holy and blameless in His sight. Why did God choose us? Nganong gipili ta sa tuang buhi nga Dios? He chose us because of His great love. Gipili ta sa Dios tungod sa iyang dakong gugma nga kanato. Kanta na to kagaina, it speaks about the love of God. Thank you, Jesus, for the blood applied. Kung dili tungod sa gugma sa Dios, walay dugo nga naula sa cross. Amen? If it is not of the love of God, there is no shedding of the blood on the cross. But because of His great love to us, Christ died for us. Hallelujah.
For He chose us to be holy and blameless, mahimong balaan o mahimong kanang ginatawag nga matarong dihatubangan sa tong buhi nga Dios. For He chose us to be His followers or follower, nga mahimong sumusunod sa Dios. Are we the followers of Christ? Sumusunod ba ta sa Dios? Sumusunod ba ta ni Kristo? You know what? Ang pagiging sumusunod ni Kristo dili sayon igsoon. Amen? Dili sayon. It's a task nga gikinahanglan gud nimo og sacrifices. It's a task nga gikinahanglan gud nimo og pagpangandam sa imong kinabuhi. But with the help of the Holy Spirit, we can able to do that. Amen? Kaya natong himuon. For He chose us to be His treasured possession. Inampingan ta sa Dios. Amen? Treasured possession. Inampingan sa Ginoo, gitipigan sa Dios. Nindot paminawon. Kung giunsa nato pag-amping, pagtipig sa usa ka butang nga importante ka nato, mas labaw pa ni ana ang pag-amping sa Dios sa ato ang kinabuhi igsoon. For He chose us to go and bear fruit. Go and bear fruit. Lakaw og mamunga. Nasayod ta kung unsay mga bunga nga dapat natong maangkon. Bunga sa Espiritu. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Mabasa nato unsay mga bunga sa Espiritu. So this wonderful morning, let us discuss the other points. What are we in God's sight? Unsa ta atubangan sa Ginoo? Sa verse 4, chapter 1, mabasa nato for He chose us. We are chosen. In verse 5, mabasa nato diri, what are we in God's sight? We are predestined. Predestined. Unsay bot pasabot niya na? Ephesians chapter 1 verse 5, He predestined us for the adoption. For adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His will or with His pleasure and will. Take note, in accordance. Pinaagi sa ginatawag nga kabubuton sa Dios o pinaagi sa kalipay sa Ginoo. Gikalipay sa tong buhi nga Dios. Now, what is predestination? Unsay buot pasabot sa predestination? Predestination comes from the Greek word prorizo. Dili na sorizo ha? Prorizo. Which carries the meaning of determining beforehand. Na-determine na bago pa nahitabo. Nakuha na to? Na-determine, nahibaluan na bago pa. In other words, ikaw nahibaluan ka na sa Diyos bago ka pa nahimugso. Nakuha? That is predestination. Nahibaluan ka na sa Ginoo bago ka pa na napurma sa taguangkan sa ato ang ginikanan before we were formed in the womb of our mother. Na-determine na sa Ginoo, nailhan ka na sa Ginoo nga ikaw si Tarpulano, ikaw si Tarpulana. Determining beforehand. Ordaining. You are ordained as God's children. Deciding ahead of time. In other words, nagdesisyon ang Ginoo before pa lang ka nahimugso o before pa lang ka napurmas, taguan ka sa imong ginikanan, nagdesisyon na ang Ginoo nga ikaw mahimo kang anak sa Dios. Ikaw mahimo kang anak sa Dios. That is predestination. Giandam ka na sa Ginoo, gidetermine ka na sa Ginoo. So, predestination is God determining certain things to occur ahead of time. Gidetermine na sa Ginoo ang usa ka butang to occur ahead of time. Sa wala pa nahitabo, nahibaluan na kung unsa ang senaryo ni anang tanan. Nasayod na ang Ginoo unsa ang daganan sa imong kinabuhi igsoon. Amen ba? Kanang atong mga kasinatian karon, nasayod na ang Ginoo daan before pa lang. Nga masinati nato na, nasayod na po ng Ginoo kung unsay iyahang matabang para kanatong tanan. Unsay mahimo sa Dios sa matag-usa nato kakinabuhi. What did God determine ahead of time? Unsa may gidetermine sa Ginoo sa tuwa ahead of time? First, the adoption to sonship through Jesus Christ. Gidetermine ka na sa Ginoo that you are being
adopted to sonship through Jesus Christ. Ato ang masabta na karon. True, pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Remember that everything happens, it is because of Christ. Amen? Through Christ. Everything happens, it is because through Christ, of Christ. Ephesians chapter 1 verse 5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. He determined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His will or with His pleasure and will. What is adoption? Unsay meaning sa adoption? Di ba? Kisay nakadungog og word nga adoption. No? Aganta no? Literally speaking, to adopt someone is to make that person a legal son or daughter. Tinood, dili? Tinood. Mao na siya. No? For example, gusto mi mga mo adapt. So kindahay, taas ang proseso, I'm really sure. It's a long process kung gusto gid ka mo adapt. Kinahanglan ka mo comply sa mga requirements. Gikinahanglan i-assess pa ka kung kaya ba nimong buhion ang imuhang adapon. Tinuod dili? Tinuod, tan-awon ang imuhang income. Kung nagtrabaho mong duha, tan-awon ang income ninyo kung kaya ba ninyo nga masuplayan, makabuhi sa inyong adapon. Taas kay proseso, igsoon sa tinuod lang, daghan kay requirements, ug dili basta-basta ang approval niya na igsoon. Okay? To adopt someone is to make that person a legal son or daughter. Take note of the word legal. And when the time that your adoption paper is approved, when the time nga na-approve na ang adoption paper nimo, of course, you have now the authority over that children or over that child. Amen? Nana kay authority. In other words, legally or legal na nga imuhan na siyang but pasabot, kabahin na siya sa imuhang pamilya. Amen? Mao na siya but pasabot sa adoption. But, biblically speaking, adoption is one of the metaphors, pasumbingay something la, used in the Bible to explain how Christians are brought into the family of God. Mao na but pasabot, biblically speaking. Ang adoption, buot pasabot, og nagpasabot kini o nag-explain kini nga ang Kristohanon giunsa sa usa ka Kristohanon nga nahimong usa ka pamilya o nahimong kabahin sa pamilya sa Dios. Once we were alienated, but pasabot igsoon, kita nahimong napariwara. Langyaw, nahimong langyaw, foreigners from the family of God. But when the time Christ came, died on the cross, poured out His blood, and when the time that we recognize, we believe in Him, we accepted Him as His Lord and Savior, we were brought into the family of God. Legally speaking, biblically speaking, we are brought into the family of God. That is adoption. It's because of Christ. It's because of Christ. In other words, nahimo tang kabahin, kapamilya sa tong buhi nga Dios. Nasabtan? Kapamilya ta sa Ginoo karon, ingnay mong katapad kapamilya or pamilya ka sa Dios. Hallelujah. You are a family diha sa tuang buhi nga Dios. Galatians chapter 4 verses 4 to 5. But when the set time had fully in IV, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, of course, born under the law, to redeem those under the law. Before we were under the law. And remember, kung napailalom ta sa balaod, stricto kayo ang balaod. But now we are under grace. Redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Pinaagi kay kinsa? Kay Jesus Christ. God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, para unsay tumong
that we might receive adoption to sonship. To sonship means become children of God. Mahimong kabahin o mahimong anak sa Dios. Kano sa tanahimong anak sa Dios? Ephesians chapter 1. John, nalimot ako. Kano sa tanahimong anak sa Dios? John 1:12. Sa gingon niya. Sa gingon. For those who receive Him, and those who believe in Him, He gave the right to become children of God. Children of God. The adoption, to receive the adoption. Kinsa na nakadawat diha, o kinsa ba nakadawat na o kanang katungod nga mahimong anak sa Dios, mingog amen. Kung imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo manluluwas na kay katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen ba? Amen. Verse 4. But when the right time, NLT ha, akong basahon sa NLT, kaya gayon na NIV to akong ibasa. Tanawon na to sa NLT. Giklaro niya diri sa NLT. But when the right time, balikon sa nato ang NIV. Sa NIV, niingon siya dito, receive adoption to sonship. But sa NLT, New Living Translations, niingon siya, but when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that He could adopt us, His very own children. Giklaro, no? Mas naklaro siya din, Haron nga mahimong kabahin, nga mahimong iyag yung anak, iyag yung katawhan. Lipay ba ta? Lipay, oy. Kung ang anak usa ka legal kanang tinuod jud anak, malipay nga kabahin siya sa pamilya. Nalipay ba mo nga kabahin ba jud mo sa inyong pamilya? Lipay gud. Naman gani uban nga bisag dili kanang tinuod jud nga anak, lipay man gani siya nga nahimo siyang kabahin sa pamilya. Tinuod dili. Tinuod oy. Bisag dili gyud siya ingon, biologically speaking, by blood nga imo gyud siyang anak, pero nahimo siyang kabahin sa imong pamilya. Lipay oy. Because that person found a family. Amen? Kita karon nakakaplag tag pamilya. Amen? Nya ang nindot nga pamilya pag kay pamilya sa Dios. Amen? Pamilya sa Ginoo atong nakaplagan. That's why we are a family. Amen? Mao bitaw na akong ginaingon kanunay, every time you enter in this sanctuary, you are a family to us. You are not a stranger. Di gyud mo estranghero sa tinuod lang. Di gyud mo estranghero. You are a family. Anindot ba yan, no? Kay daghan kag pamilya? Lipay ba mo nga daghan kag membros pamilya? Unsa na lang kaya, no? Kitang tanan magpuyo ta sa isa ka balay. Pamilya man. For example ba? Kitang tanan magpuyo ta sa isa ka balay. Pero kinahanglan sa to? Mansion. Pero mao gid atong padulngan sa langit gyud igsoon. Mansion gyud ato ang padulngan. Amen. Ninduta, no? Siguro dire kung kita mag-uban ta sa isa ka balay, I don't know unsay dagan sa panimalay, unsay dagan sa balay ani. Kung mag-uban ta yung tanan. Pero sa isa pa ka balay man pod kay nindot man pod kay dako kayo inyohang dapit. Oh, kada pamilya maghimo ta na og maalanganin na mod kay karon kay adlaw na. No? Nindot pa. How much more when the time that God will came back again, mubalik ang Ginoo. Kuhaon ta niya, dalon ta niya dito sa dapit niya yung giandam para kanato. Mahiusa ta dito nga pamilya sa Dios. Amen? Karon nakalahi-lahi pa ta gipuy-an. Pero nindot baya gyud kaayo ning pamilya nga kana bitong mahibal-an nimo nga oy Kristohano na siya. Kampante ka sa imong kinabuhi ba igsoon. Amen ba? Mahibalaw na Kristohanon. Pero sahay po, di po ka kumpiyansahan. Kaya sahay, Kristohanon po, maura po hinungdan po nga kuan. Pero wala na diri sa toa kay mga pamilya man gyud ta. Amen. Sa laing dapit ra to ambot asa po ng dapita, wa po ko kabalo asa ng dapita. Romans chapter 8 verse 15. So you have not received a spirit that makes you perforce slaves,
Wala ta nakadawat og espiritu nga naghimo ka natong mahinadlokon. Instead, you receive God's Spirit, nadawat nimong espiritu sa Dios when He adopted you as His own children. Nadawat natong espiritu sa Dios sa panahon nga kita giadapta sa Ginoo. Isip iyahag yung mga anak. Iyahang mga anak. Mao bitaw na nga sa Biblia, kung mabasahon nato ang mga Biblia, ang Biblia, sa Bisaya, na nakabutang to, mga anak ko. Amen? Wala ba yung specify dito nga, usa lang katawo? O Mr. Tarpulano. Wala ba yung gibutang baya dito? To my people. To all my people. Amen? To all my people. Mao ni gisulti sa Biblia. Naamay gi-address nga person, pero kato gi-address na niya sa mga letters. Pero kung ang Ginoo mo address sa iyang mga katawhan, maingon siya to all my people or to my people. Amen? To my people, sa iyang mga katawhan. You receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father. Abba Father. Kabalo ba mo kung sa tong meaning sa Abba? Nakalimot na mo sa gitudlo ni Pastor Sirs. Pastor, nakalimot na sila, Pastor, sa imong gitudlo. Meaning sa Aba. O sa tong meaning sa Aba? Father. No, Aba. O sa pailaing term? Papa, Daddy. O, di ba? Papa, Daddy, Daddy. Lain mo po kayo matawag Daddy Lord, no? Daddy God. Pero may kag Abba Father, amahan ko. Nindot kaya paminawa, no? Amahan ko. Usa ka nindot pod paminawon sa part sa Ginoo nga kung tawagon nato siya amahan ko. Kay naaman tay katungod nga mutawag og amahan ko. Amen. Nindot kay paminawon, mga tatay. Di ba nindot paminawon pag tawagon kag papa? Tinuod dili. Sa unang nakalitok ang imuhang anak pag ingon og papa, lipay kay ka, di ba? Lipay jud kayo sa tinuod lang. How much more ang ato ang Ginoo nga kanunay ta nga nagatawag diha kaniya amahan ko. Usa ka dakong kalipay diha atubangan sa tong buhi nga Dios. Pero ang pangutana, nagatawag ba ta sa ato ang Ginoo? Hallelujah. Murag pila ra ka ang nag-amin, murag 50% lang ang naa dinhi ang nag-amin. Let us always call the name of the Lord Father or Abba Father. Kanaata gitagaan tag katungod. Amen. Confident ta nga mutawag sa pangalan sa Ginoo tungod kay kita anak sa Dios. Ayaw pagduha-duha. Nganong magduha-duha man ka? Tungod kay di ka sigurado kung luwas ka. Tinuod dili. But if you are sure kung sigurado ka nga luwas ka igsoon, sa way pagduha-duha, di ka magpugong-pugong sa pagtawag sa ato ang buhi nga Dios nga amahan ko. Kay sigurado man ka igsoon nga luwas ka. Muna, sigurado ha, luwas na ba ka? Kusuga sa amin sa mga katawhan. Oy. Hallelujah. Tapi ka daw ng imuhang katapad, basio ka ng, basig ang iyang una-una, ana, wala din hikaron. Uy, pauta, nag-asay mo una-una ron. Asay mo una-una. Hallelujah. When we come to faith in Christ, sa diha nga nagkakaton ka o nakabaton tag pagtuo diha kang Kristo, our debts are canceled. Tinuod dili. Ang atong utang lang dis kalibutan wa pa nabayaran. Tingere mong tapad sa bayarin na to imong utang ba? Sa mga naitindahan din ha, bayad-bayad na po dito sa mga nagngutang dito sa tindahan. Hallelujah. You know what? Diha sa Ginoo ang ato ang utang gi-cancel na sa Ginoo. Nindot no? Gi-cancel na sa Ginoo atong utang. Pero wapod ko nag-ingon nga ingna ang tag-iyas tindahan nga i-cancel na akong utang be. Aw gawas na lang kung maghangyo o magsabot mo. Depende na ninyo.
Pero you know what? Diha sa Ginoo gi-cancel niya ang atong utang, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Kay si Ginoong Hesukristo mo ibayad sa ato ang utang, atong mga kalapasan diha kaniya. Grabe tag utang sa Ginoo sa tinuod lang. Amen. Mao bitaw nga kita no nagahimo gud ta aning tinuig nga pagpasalamat karong umaabot nga kaupat nga Domingo tungod kay pasalamatan nato ang Dios sa tanan niyang gihimo sa atong kinabuhi. Amen. Indot kay na. Mo na igsoon ayaw ninyo i-miss ng opportunity anang Domingo ha. Nga musimba ug magpasalamat sa Ginoo. Amen. Kay gipapas sa Dios ang atong mga utang. Bitaw, honestly speaking, mangutahan ako, kung maningil ang Ginoo sa tuwa karong utang, kaya natong bayran? Sa ginahawa pa lang nimo igsuon, di na nimo kayang bayran. Kung butangag kwintador ang imuhang ilong, gikan sa pagkahimugso nimo hantud karon, makabayad kaya ka sa Ginoo sa imuhang paginawa? Nga kada ginhawa nimo, tinuod lang, kada ginhawa nimo, nagatuyok ang kwintador. Hantud karon, pila na edad nimo? 60, 70, 80? Isa ka bulan gani nga tuyok sa kurente gani. Maingon na tag, mangalot na gayt as bayronon na to. How much more gininhawa na to? Pero gihatag nga libre sa Ginoo igsoon. Kita makapasalamat sa Ginoo niya na. Our debts are canceled. We are given a new name. Bagong pangalan. Diri raman sa yuta, maglisod ta og ilis sa atong pangalan. Naa ba naabot na bas punto sa inyong kinabuhi nga gusto mong mag-ilis sa inyong pangalan? Ha? Si pastora yung sa yes. Ang butis pastora, di sa ganahan siyang pangalan daw. Na ba, naabot sa pastora, kinsa pa? Gusto mag-ilis. Ang mga pangalan magusto na ka nang gikuha bitaw sa almanaki sa una? No? Mga, unsa nga sa kan, pangalan? Ha? A ug O. No? Ako ang angkol, kani sa angkol, Elpidio. Oh. Normilita, akong mama. Bitaw? Mingon pa lang, kung di pa lang lisod, mag-ilis og pangalan, mag-ilis ko og pangalan. Pero tungod, you know what? Kung unsay pangalan nimo karon, mao na ikaw igsoon. Try to search the meaning of your name in the internet. And may baloan nimo kung unsay buot pasabot sa imong pangalan. Ako gi-search na ko ang pangalan sa internet, word Glenn. You know what unsay meaning sa kuang pangalan? Valley of the Mountain. Sana all. Pero you know what? I try to understand Valley of the Mountain. Di ba kung may tag valley ka na mura siya kawa, no? Nga nag-ana ba? Nya diri ka kay valley man. Nya diri mountain. Kaana ko Ginoo. Ang mountain nga nakapalibot sa ako ang Ginoo, murag di gyud ni maayo, Lord. Kaya nga naman. Problema. Pero you know what? Makaingon ko tinuod po jud ning meaning sa kong pangalan kay ako nagatubang po jud bitaw kog problema sa tinuod lang. Daghan-daghan na po baya ako ang uban? Tinuod lang. Pero you know what? Ako apong nasabtan. The other side of the coin, akong nasabtan sa kong pangalan. Kung miingon ta og valley, diha ang bagsakan. Bagsakan sa mga produkto. No? Buot pasabot, abundansya po siya. Ako salamat ko kaabundansya akong kinabuhi. Hindi lagi mo mutuo lagi nga abundansya ako ang kinabuhi. Bitaw sa tinuod lang. New name. Sa una, makasasala ta, pero karon gibag-o ta sa Ginoo. And so we are no longer a slave. Dili na ta slave. But we are children of God. But a son. And since we are a son, we are also an heir through God. Sumusunod sa Dios. Niingon pa ang Roma 8:17, niingon pa sa New Living Translations, and since we are His children, we are His heirs.
Kay kita sa iyang anak, kita usab iyang tig panunod. In fact, together with Christ. Uban ni Kristo. We are heirs of God's glory. Sumusunod ta sa himaya sa Dios. But, ayaw sa mo paglipay, nga sumusunod ta sa himaya sa Dios, kay naapay bat. Kanig yung bat gyud pagsulay gining bat. But, if we share His glory, of course, hallelujah, mag-enjoy ta pag mag-ambit ta sa himaya sa Dios. We must also share His suffering. Amen. Oh, gamay ra kay nag-amen. Dili gusto mo share sa suffering sa Ginoo. Hallelujah. What did God determine ahead of time? Unsa pa ang gidetermine sa Ginoo kanato ahead of time? Secondly, and this is the last. Mahuman na yun si pastor. Ako ni paningkamutan, mahuman tag sayo kay niingon na tong music director, mag-practice pa ta og choir para sa tong Thanksgiving. Mo na igsoon hangyo ko ayo sa mong uli, mag-practice ta. Tong Domingo nag-ingon ko mag-practice ta. Katingan ako nga nahanaw na ang mga tao, wa na yung mga tao, nangawa na. Asa namang mga katawhan sa Dios. Pero masabta na to kay taas atong program atong niaging Domingo. Pero karon wa na gyud rason. Akong hangion niya nga ilak na to ng pertahan din na aron nga way makagawas. The conformity to the image of Christ or Jesus Christ. Diba? The adoption to sonship through Christ Jesus, mao na ang gidetermine sa Ginoo. Ang ikaduha, aron nga mahimo tawo makonform ta to the image of Christ. Two forms to which conform means mahisama. Sabta na to? Sama ba? But pasabot kung unsay gihimo ni Kristo, mao pud atong himuon. Except lang sa ginatawag nato nga mga the divine nature of Christ, nga dili na nato kayang mahimo kay ang Ginoo ra gihimo ato. Kung unsay kayang mahimo ni Kristo, ang nahimo ni Kristo nga atong kayang mahimo, himuon nato. That is conformity to the image of Jesus Christ. Let us not be confused about image because image nga ginapasabot na dili pud pasabot nga figura. The character of Christ, the attitude of Christ, okay? Two forms to which we duha ra man gyud ang atoang padulngan o kanang ginang makonform ta. Una, conform to the world. Conform to the world. Niini nga kalibutan, mahisama niini nga kalibutan. Ato ang sabton. Conformity to the world is easy, tinuod dili. Kanang mahisama ka sa binuhatan niini nga kalibutan, dali dili. Dali. It does not take much effort. Dili lisod. Hanyagan ka, Brad, shot sa. Di ba dali ra kayo? No? Nya labi nagdili pa ka hinog nga Kristohanon, di pa kayo kahinog. Maglingi-lingi pa ka basig na makakita sa ako dinhi karon. Oh, you know what, dali kayo. Dali ra kayo ta makagunit niya na igsoon, pero ang pagbuhi ni ana lisod kayo igsoon. Nasabtan? It's easy. It's easy to conform to the pattern of this world. Dili lisod. Pero ang pagbuhi ni ana igsoon, perting lisura gyud igsoon sa tinuod lang. Tinuod lang. Salamat na lang sa Ginoo kay ako nadakpan ko sa Ginoo. Awa man koy I mean dili man ningon nga kuan. Sa tinuod lang. Dali ra kayo. Labi na influence of friends. Peer factor. Ang mga batanon. Kani. Labi na kanang peer pressure. Sige na ba? Labi nagmingon nga, adi na ka mahimong kabahin sa grupo kung di ka makisama sa grupo. Mao na sa hinungdan nga nung na mga nangamatay nga batanon tungod anang tawa na fraternity, prot yan ang nila ha. Fraternity nila. Because conformity. Kung unsang ilang gustong himuon, ipahimo nila. We can just go along with the flow. Dali ra kayo. Go along with the flow. Brad, adto ta dito. Adto ta dito, bay, kay kuan kayo. Nindot kayo dito. Dali ra kayo sa tinuod lang.
We blindly follow the customs and traditions of this world. Ato ang ginasunod, ang mga kaugalian, mga binuhatan ni ini nga kalibutan. Di ba sa una, uso kayo ang TikTok. Hantod karon, di ba? Uso kayo. Katong mga sayaw sa una, uso kayo. Di ba daghan kayo? Pag sayaw sa una, sundon dayon. Pati Lula lagi, nag-TikTok na. Grabe si Lula, eh. Tungtulo, kita mo tungtulo ka Lula nga nag-TikTok? Grabe ba? Romans chapter 12 verse 2. Sa tinuod lang sa una, elementary pa ko, musulti kong tinuod sa inyo elementary pa ko sa una, nakadawat kong award, kabalo mo kung sa nga award, gawas lang anang, naman yun ng first, second, third, elementary, uso makaya na sa una. Nya magbakta sa una nga naapay ribbon ug naapay medal harang pakita nga na kay award. Naay isa nga award nga gihatag sa kuha sa una. You know what unsa to nga award? Gusto mo makabalo? Maulaw ko musulti ani pero gusto mo kabalo og di. Kaya og di na lang ako isulti. Sige. You know what unsa nga award? Dancer of the Year. Buhi pa man gid ni akong mama, saksi man gid ni ako ang mama. Ayon ako niyog pasampula kay di na ako kabalo musayaw ron sa tinuod lang. Bitaw sa tinuod lang. Sa diha nga nahimo na kong Kristohanon ug nagpastor nako. Ambot na lang gyud. Di na ko kabalo musayaw. Di ba gipasayaw ninyo atong Domingo? Grabe gud mo ba gipasayaw gud ninyo ba? Gipasayaw ninyo? Tan-awa mo sinayon, balikan yung tan-aw tong video nato sa live nato. Ako ganahe. Si Faith, sige tan-aw, kunak, ipasa, ipas forward sa nabi. Hindi ko ganahan. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Nganong naamani nga bersikulo? Nganong naamani gisulti sa pulong sa Dios? Tungod kay ang tawo, dali ra kaayo mahaniyag sa mga binuhatan o kinaiya ni ini nga kalibutan. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able. Dili ta mahibalaan nato kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Maayo ba ni? Kalipay ba ni sa Dios? Ug perfect ba ni? Kung kita naka-conform ta sa mga binuhatan ni ini nga kalibutan. Why? Because our mind, ang atong huna-huna igsoon, nakatutok lang sa mga binuhatan ni ini nga kalibutan. Mo bitaw ni ingon siya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Dili nato igsoon ma-appreciate ang pagkamaayong butang o mga maayong butang. Ang gikalipay sa Dios nga butang ug ang kabubuton sa Ginoo igsoon samtang kita nagapahiuyon ta sa mga binuhatan ni ini nga kalibutan. Amen. Dili nato na mahibaluan igsoon. And sometimes dili nato ma-appreciate ang pagkamaayo sa Ginoo. It is because we are conformed to the pattern of this world. Sad to say. And that's the reality. Realidad na igsoon. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? Do not love the world or anything in the world. Ayaw higugma ang kalibutan or bisan unsa niini nga kalibutan. Mahimutang matagbaw tag unsay naa nato. Amen. Usahay ay ambot na lang. Usahay di pa ta makontento. Amen. Tinud-anay na ni ba? Pero kagaina di man puto atik-atik, tinud-anay man puto. Usahay di ta makontento. We keep on loving the things of this world or anything in this world. O sa inyo sa pulong sa Ginoo, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Amen. Anak man kaya ta sa Dios. But why we keep on loving this world or the things of this world?
we cannot love God at the same time love the things of this world. You will either hate one. Pili lang ka, igsoon. Higugma sa Dios, o isalikway ang kalibutan, or ang pagsalikway sa Dios, o paghigugma niini nga kalibutan. You know what? Na ako'y nabasa sa Facebook, hell is not full of people that God rejected. Nasabtan? Ang impierno dili puno sa mga katawhan nga gisalikway sa Dios. Hell is full of people that rejected God. Ang impierno puno sa tao nga misalikway sa Dios. Amen? This masabtan nato na igsoon. The love of the Father is not in Him. Unya, nindot paminawon nga ang gugma sa Dios wala kanimo because you love the things of this world? No? No. Pero nindot paminawon igsoon nga gihigugma ta sa Dios kay wa nato gihigugma ang butang niini nga kalibutan. For everything in the world, the lust of the flesh. Please don't misunderstood. The lust of the flesh is not only about kaulag. Okay? The lust of the flesh, cravings. Daghantag mga ginatinguha, ginapangandoy sa tuang lawas. Dili lang about ng kanang ginatawag nga kaulag, igsoon. Daghan. The lust of the flesh. Kanang butang nga gusto natong maangkon sa tuang lawas, hala. Ngawa na nagsubay sa kabubuton sa Dios. Unsa pa? The lust of the eyes. Sa kung sila makita. Labi nagkaning mag-adto kag mall. Ay nako. Pag naay 50% off, ala kanindot 50% off. Wala nindot ta oy. 50% off. Pero you know what? Kita ra may giilad ana sa tinuod lang. Kanang ingon nila nga 30, 50% off. Mao man gyud na tinuod nga kuan actually. Tinuod nga price. Ang ilahan lang ginapagawas nga price, wala pa sila nag-sale, gidugangan nila 50% nga price. Mo tinuod. Ingon pa sila kanang naingon 500 pesos na lang, mo man tinuod nga price. Pero pag abot na dito sa ilhagi times 2 nila nahimong 1,000. And the pride of life. Mao ni igsoon, mabutang niini nga kalibutan. Comes not from the Father but from the world. Kinsa man ang hari niini nga kalibutan? Satan. The prince of this world. Satan. First John 17, the world and its desires pass away. Take note of this. Ang kalibutan ug ang iyang tinguha mahanaw. But whoever does the will of God lives forever. Kinsa tong naghimo sa kabubuton sa Dios, mabuhi hangtod sa kahangturan. Gusto tang mabuhi hangtod sa kahangturan? Then, let us do the will of the Lord. Amen. Hallelujah. To the image of Christ. Mao na ikaduha. Una, asa ta nag-conform to the world. Ani ikaduha, mo man gini. To the image of Christ. To the character of Christ. Nga mahisama ang atong kinaiya, sama usab sa kinaiya ni Kristo. Ang ato ang kinaiya. Romans chapter 8, verses 29 to 30. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of Christ. Nga mahisama sa imahe ni Kristo, sa kinaiya ni Kristo, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, take note of this, kadtong iyahanang giandamdaan, he also called. Ingna imong gitawag ka sa Dios. He also called. And those he called, he also justified. Gi-justified sa Ginoo. Gipakawalay sala sa Dios.
Gi-justify ta sa Dios. And those who He justified, He also glorified. Hallelujah. Predestined, gitawag, gi-justify, karon gi-glorified. Hallelujah, gi-glorified sa Diyos. The more challenging path is to be conformed to the image of Jesus Christ. Di ba? Maunay tinuod? Pinaka-challenging gini. Nga magkanang mahisama, kanang bitang to conform the image of Jesus Christ. Di ba kaingon ko, to conform to this world, easy lang kaayo. Tinuod dili. Dali ra kaayo oy. Dali ra kayo to step into the world. But to step into the image of Christ is not easy. Challenging kaayo siya. Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not came to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Unsay gihimo ni Kristo? Niani si Kristo, dili aron nga alagaran, kundi mag-alagad. Kaya ba natong mag-alagad sa Dios? Si Kristo ni alagad sa atong amahan. Because we are the children of God, we also serve the Lord. Amen? Alagad ta sa Dios. Kumusta atong pag-alagad sa Ginoo? Tinud-anay ba atong pag-alagad sa Dios? Igsoon! Pagmata. Tinud-a ang imong pag-alagad sa Dios. Hallelujah. Conformity to the image of Christ is difficult indeed. Lisod. It requires constant growth and work and all of our resources. Growth, pagtubo, pamuhat, o resources. Sakripisyo. Sa tinuod lang. Resources. Kabahin na igsoon. Pero the more nga magpagamit ta para sa buluhaton sa Dios, the more nga panalanginan sa Ginoo iyang mga katawhan. 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Amen. Tubo diya sa grasya sa Dios ug sa kahibalo ni Ginoong Hesukristo. Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live. Sa dihang nga nalansang si Kristo, gilansang po sa Ginoo ang atong mga sala. Ug dili na kita ang mao'y nagpuyo, but Christ lives in me. Si Kristo ba'y nagpuyo nimo? Igsoon, kung imong kasing-kasing ron naapa niini nga kalibutan, lisod kayo nga si Kristo imong papuyon sa imong kasing-kasing. Kay dili pwede magpuyo ang kangit-ngit o kahayag sulod sa imong kasing-kasing. Gikinahanglan nga imong papuyon sa imong kasing-kasing ang kahayag igsoon nga mao diha si Kristo Jesus. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Gihatag ang iyang kinabuhi nganhi kanako. That's the choice with which we are all faced. Mao na ang pagpili. Shall we just go along with the crowd and conform to the world? Gusto ba ta nga mahisama ta sa mga kalibutanon and to conform to this world? Or shall we stand against the corruption of the world and be conformed to Christ? I'm sure ikaduha ang atong pilion. Amen? To conform or to stand against the corruption of this world and be conformed to the image of Christ. Sundon si Kristo. Kinaiyan ni Kristo ato ang ikinabuhi. Amen? Pagsakripisyo, pag-alagad ato ang ikinabuhi. Paghigugma ato ikinabuhi. Amen? Ang dili ang ngayan niya higugmaon. Gamay na lang nag-amin. Basta gugma na gani, istoryahon gani. Subida kay na to ang amin, ambot na lang. Balik ko na ko. Ang dili ang ngayang higugmaon. Awa na gyud. Nood na lang. Higugmaon ang silingan. Higugmaon ang kaaway. Tinood yan. Hallelujah. The path may be difficult, but let us be conformed to the image of Jesus, the Christ, and obtain eternal life. Amen? Ug madawat nato ang kinabuhing walay katapusan. Amen? Ay, mahuman na gis, Pastor. Kulang na lang siguro mumingon, naog na diya, Pastor, be?
We are predestined. Amen. Nakahibalo na ang ginaudaan kanato. Nailhan na ta sa Dios kinsa ka. Nga bisan gani sa imong mga buhok karon nakabalo ang Ginoo pila ang buhok nimo ron ba? Ayaw lang maglingi ha. Why lingi ay dito sa multimedia dapit. We are predestined. Sa tinuod lang. Nakabalo ng Ginoo sa tanan. Tanan natong. I know, everything. Nga naa ka nato, nakabalo na ang Ginoo. Amen. Bala na sa Ginoo. Muna nga sinuod lang igsoon. Magpatago-tago ka sa Ginoo sa imong pagbati. Ay, tinuod lang. Ayaw na ta og istoryahin ni ana tungod kay ngano ang Ginoo nasayod na ni anang tanan. Amen. Mas maayo pa mahimutang honest sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Predestined to the adoption, to sonship to Jesus Christ, and predestined to conform to the image of Christ. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dalaygo ng Ginoo sa tuang matag sa kinabuhi karon nga kabuntagon. Asa to ang song leader kagaina. Katabi tong kanta na to kagaina. Pwede na to tang awiton. And let us feel the lyrics of the song. Kana bang ito ang ikon ba? Kung baga sa pagkaon bitaw, unsaon nimo nga ang pagkaon ma-feel gid nimo ang lasa niya. Namnamon og usapon pag-ayo. Nagka-testing ba mo kaon nga gitulon niyo diretso wa niyo giusap? Siguro ka nang nainitan mo. Gitulon diretso. Di ba? Pagkaon nimo ba nga, ay, init man dito eh. Labi na ka ng tsikwate. Testing mo ng tsikwate. Pagtanaw nimo ng tsikwate, ay, bugnaw. Pero pag ana day nimo, ay, makapaso man daig ngabil ni. Sa kainit. Namnamo na to. Because the lyrics of the song relates to the message this wonderful morning. Let us sing the song. Yun na to ang song leader. I was a wretch. I remember who I was. O sa Bisaya sa wretch. Kumbaga murag, tagod-tagod ka no? Broken. Tama. Kumbaga murag you are, kung ka ba? Anong, broken into pieces. And I remember who I was. To sing that song, with all our heart. Dasi mo na lingkuran karon igsoon. Ato kini nga pamalandungan nga awit. Hallelujah. Was a wretch, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me in your sight. You had me in your sight. So you Tima na to kay na, in your sight, in God's sight. across the great divide, left behind behind Heaven's throne to build it here inside. build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Amen. Thank you, Jesus, for the blood applied. Pasalamati ang Diyos sa dugo Thank you, ngayang giula dito sa cross. it has Wash me white. Thank you, Jesus. You You have saved my life. life. Salamat Lord, giluwas ko nimo. Brought me from Giluwas the nimo ako ang dark kinabuhi. into glory. Brought me from the darkness, gikan sa kangit-ngit, dito sa mahimayaong kahayag. Hallelujah. You
my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. Death has no sting, And life has no end. for I have been transformed. Amen. The blood of the Lamb. The blood. Manindog ta? For It was me one. Thank you, Jesus. You have saved my life. from the darkness, nothing stronger than the one who earned the power of That calls us sons and daughters. We are Ransom by our Father. The blood. There is nothing stronger. All the wonders of the blood. The blood. that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Amen. Hallelujah. So on. Diya, si mong nimatangan karon. Let us just bow down our heads. And pwede bang pasalamatan nato ang Ginoo sa dugo ngayong giula. Salamati ang Dios sa pagluwas niya sa imo ang kinabuhi. Pasalamati ang Dios nga gikan sa kangit-ngit gidala ka niya dito sa mahimayaong kahayag. And that is the love of the Father ngayang gihatag nga ni kanato. Pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat. Salamat, Lord, salamat. Salamat, Lord, sa lugo nga imong giula. Salamat, Lord, sa pagluwas sa mo ang kinabuhi. Salamat, Lord, sa paghinlo kanamo. Our debts are canceled. We have a new name. Children of God. We are justified. We are called. We are glorified because of you, Jesus. Lord, thank you. Thank you, Lord God. You brought us from darkness into your glorious light, O God. Gidala mi nimo, gikuha mi nimo gikan sang kangit-ngit o gidala mi nimo ngadto sa mahimayaon nga kahayag. Lord, thank you. Thank you, Lord. We honor you, O God. We honor you. We glorify your name. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Lord, thank you for your word today. Seal these words into our hearts, O God. Nga amo ka to, Ginoo, nga ma-apply sa mga kinabuhi. Mo ka itong maikinabuhi, O Diyos. And allow us, Lord God, to always remember your goodness and your faithfulness, O God, sa mga matagos sa kakinabuhi. Bless your people. Thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Maglingkod ta. Before we will proceed to the next part, which is the tithes and offering, last Sunday, we thank the Lord because, of course, inyong tagaan og pagpasidungog, inyong magbubuhat, and we are so happy. Salamat kayo sa inyong mga paghalad o pag mga gasa. Salamat sa inyong paghigugma kanamo. And thank the Lord because dili lang kami ang inyong gihigugma. And I know that this person today, na ito pong acknowledge, dako po siya nahimo ni nga church. Dako siya na-contribute ni nga church. Dako sila na-contribute ni nga simbahan. Honestly speaking. Ako, makain ko, bisan pagpila lang mi ka years pa lang diri, 6 years pa lang mi diri, makaingon ko nga, together with this person, makaingon ko nga murag, dugay na kayo mga nag-uban ni nga person. Sa tinuod lang. How much more kamo nga dugay gud mo nag-uban? Siguro pila ka years na mo nga nag-uban. Diri. And this time, we would like to appreciate and recognize also the effort of our pastors who are already retired, but his heart kanunay gyud nga naa sa pagpamuhat diya sa tuang buhi nga Dios. Salamat kayo sa Ginoo, and with that, we would like to give this plaque of appreciation. Amen? This is our one way of appreciating my partner in crimes man. Partner in Christ sa pagpamuhat. And thank the Lord for his life, nahimo siyang blessing. Nahimo siyang blessing sa amua sa tinuod lang. Nahimo siyang blessing sa amua, and nahimo silang blessing ni ini nga church. I recall when the time nga nagtudlo sila dinhi, grabe gyud ang iyahang pag-study gyud sa pulong sa Ginoo. Aron lang gyud masabtan lang gyud nato unsay buot pasabot sa mga butang. And even kani nga simbahan no, dili makabot niya, dili ing ani ka bless ang simbahan financially, kung dili pod pinaagi sa iyahang pagtudlo pod on how to give to the Lord. Salamat kayo sa iyang life. That's why this wonderful time we just want to appreciate this person, and nasabtan man gyud nato, and siguro maulaw lang yun siya kay di man gyud siya makakuan og istorya, pero don't worry pastor, dili ko kanamo ba istoryahon karon. Ala ka bala ka pastor, di kanamo pa istoryahon. Nasayod mi nga in your action it means a lot to us. Amen. Ang imuhang action ba bisag di ka kuan og istorya kaayo, it really mean a lot to us. Ang imuhang action. Kami mag-istorya ni pastor, magsigira mi katawa sa tinuod lang. Mura man gud may anig kuan, mura may anig mag-ama. No, papa nako sila, ginikanan ako, anak ko nila. And salamat kayo. So this wonderful time, we would like to give this plaque of appreciation to this person nga dako kay kahimuan. Let me read the citation. Ula Foursquare Gospel Church, plaque of appreciation is awarded to Reverend Sergio or Serge G. Renews. In grateful recognition and sincere appreciation for his faithfulness, valuable service, and contribution as dedicated elder of Ula Foursquare Gospel Church. Given this 5th day of November, supposedly last Sunday pa ni siya, kaya lang wala manggod sila, pero karon lang ginato gi-award ang plaque. November 2023 at Ula Foursquare Gospel Church, Ula Tugbok District, Davao City. Signed by yours truly, Reverend Glenn M. Labriliaso, host, pastor. So this time, akong giyangyo si pastor to stand. Tindog lang pastor. Tindog pastor. Siguro okay ra ka mo anay sa tubangan. Ayan, praise the Lord. And of course, Ma'am Edith. Ma'am Edith, dali ma'am. Dali ma'am. Dali, nasabahan mo si pastor, ma'am. Kasi nga, to become one man ito. Di ba? To become one man ito. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. And of course, I would like to ask the congregation kung katong nakaandam og token para kanila, you can give now your token to them. And we would like to give the plaque of appreciation to you, Pastor.
Salamat kaayo sa imuhang contribution ni ining simbahan. Butangan pud ka namo og corona. Yay! Yan. Yan. And of course, tokens. Kana unsaon man na bitbito na nila. Bugat man gyud kayo na. Sige lang ibutang na lang na sa ilang table dito nya, sa ilang bangko nya. Pastor, we would like to say thank you sa inyo. This is not to say goodbye ha sa ilaha ha. This is just only to appreciate them, okay? And salamat kayo sa ilahang kinabuhi. And I'm sure nahimo silang panalangin ni ining nga church. Amen? Nahimo silang panalangin ni. Mag-ampo sa amin para sa inyo ha. Okay, may I ask the congregation to please extend their hands and let us pray. Lord, very exceptional gid kaayo Ginoo ang kinabuhi ni Pastor Serge and Ma'am Edith, Lord. Walay sama Ginoo sa ilahang kasing-kasing. A generous heart para Lord sa buluhaton nimo Ginoo. We really appreciate that, Lord God. And we are so thankful, Lord God, nga nahimo silang blessing ni ining nga church. Salamat kaayo Ginoo that through their lives nahimo Ginoo nga good example, Lord God, on how to serve the Lord, on how to become a children of God. Lord, salamat kaayo. You know them, O God, and you know their oh God, their struggles. Nasayod ka Ginoo ni anak. And I know, Lord, nga naa ka kanila nagauban kanunay. I pray, Lord, that you'll continue to protect them. Continue, Lord God, to extend your powerful hands, O God, to them. Nga kanunay maga-embrace kanila, Lord, taliwala sa mga challenges nga ilang na sinati Ginoo. Thank you, Lord, even for Pastor Serge, Lord. God, thank you for your healing touch, O God. As well as to Ma'am Edith, Lord God, thank you for the strength. Lord, salamat kaayo Ginoo nga wa gid nimo sila gipasagdan. Bisan tuod, Lord, nga sila lang duha silang panimalay sa matag adlaw silang lakaw, sila lang duha Ginoo, still your holy presence and your Holy Spirit kanunay nga nagauban kanila. Lord, bless them. Thank you, Lord, that you will continue to grant their heart's desire. O salamat kay Ginoo sa imong pagkamayo. Lord, we thank you and we declare blessing upon their life. We declare abundance upon their life, O God. Salamat kay Lord sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa imong paghahimuon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Maayong lawas kanunay ilang maangkon gikan kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless. Apil na si Nanay Edith. Butangi si Nanay Edith. Dalawa kayo. Then picture, kinsa maka-picture sa ila, please. Oh. Butangi si Nanay. Picture. Dili lang kami ang hari o rayna. Napod sila nga kauban sa pagpamuhat diha sa Ginoo. Okay, thank you. Salamat kaayo congregation. Salamat Pastor and Ma'am Edith. And this wonderful time, ako ang gihangyo ang sunod nga bahin for our tithes and offering. May buntag sa tanan. Ako nga bahin karon nga morn nga kabuntagon is to encourage everyone to bring and drop your tithes and offering diri sa ato nga mga basket. When sa ato nga paghatag sa ato nga tithes and offering, it is the least that we can give or we can return to God with all the blessings that He has given upon us. No? Kanang ato ang mayong nga kinabuhi, may nga panglawas sa kanunay, protection, ang ato ang paghatag sa kabahinan sa Ginoo, mao ang ato ang sukli sa iyahang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. And when we give, dili lang kay na siya nga nihatag ta, but
the moment nga nihatag ta sa Ginoo, isa pud ni siya kapamaagi nga naghatag ta og worship diha sa Ginoo. Giving is also one way of worshiping to God. So kung gusto ta mo worship sa Ginoo, muhatag ta diha kaniya. So as we drop our tithes and offering, kantahon daw ang give. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come to you. Give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. Akong gihangyang tanan sa pagpanindog samtang magamputa sa ato ang tithes and offering. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Ginoo, salamat Lord nga matinud-anon ka sa matag higayon. Thank you for your goodness, Lord, and faithfulness. Lord, thank you for your hands, for your loving and mighty hands, Lord, nga uphold gayud sa mong mga kinabuhi. Lord, salamat nga sa matag season Ginoo sa mong mga kinabuhi. Lord, thank you, Lord, nga your strength, Lord, is made perfect in our weaknesses. Salamat, Lord, nga matinud-anon ka nga carry through ka namo, O God. Ginoo, nagapasalamat kami sa imuhang gugma para ka namo. Thank you, Lord, sa kalipay, sa kalinaw, Lord, nga amo ang nadawat, Lord, sa matag adlaw. And Lord, we continue to pray for your provision, O God. Salamat, Lord, that you will bless each one of us. Lord, salamat, Lord, nga ikaw, Ginoo, mag-bless, Lord, sa mga trabaho sa imong mga kaanakan. Salamat, Lord, nga faithful ka, Ginoo, nga mag-supply sa pagkinahanglanon sa matag usa. Lord, bless our farms, O God. Thank you, Lord, for the abundant nga harvest, O God. Salamat, Lord, nga ikaw, Ginoo, hatag, Lord, og maayo nga panglawas sa kanunay, Lord, sa imong mga katawhan, sa mga naga-drive. Lord, thank you for the protection. Thank you, Lord, nga magalakaw kami sa mga balay, nga magauli kami, Ginoo, safe and sound. Ginoo, salamat, Lord, nga ikaw, Ginoo, ang mahimaya, Lord, sa tithes and offering nga ania karon. Lord, thank you, Lord, ikaw mag-bless sa kasing-kasing Ginoong malipayon, Lord, og heartily nga nagahatag. Salamat, Lord, nga ikaw pa, Ginoo, bless, Lord, abundantly sa matag-usan. Lord, we commit everything into your hands. We give you praise, we give you thanks. In Jesus' name, amen. Good morning, everyone. For our announcement this morning, please be reminded of our family choir practice right after the service. Ministerial staff, next Sunday, UFY Sunday, November 19, 2023. Song leader Aljun, opening prayer Mitch. Word of God, Miss Amor, offertory read, closing prayer Carl. Our Sunday service will start at 9 a.m. and our prayer meeting every Saturday, 4 p.m. Thanksgiving update for the year 2023. Our pledge is 43,500. Our collection is already 57,500 pesos. Our Thanksgiving celebration will be on November 26, 2023. Everyone is invited. Youth Department practice 1 p.m. here at UFGC Foursquare Gospel Church. That's all. Thank you and God bless. After our closing prayer, proceed dayon ta sa tuang practice sa choir nato. So hangyo sa mga wa sa tay manguli kay mag-practice sa tao choir. We thank the Lord for for His provision sa umaabot nato nga Thanksgiving Day celebration. We have now
57,000. Pwede i-flash og balik sa to. Itong ato ang atong amount. Yan. 57,500. Updated na siya as of last Sunday. Tama ba ka, no? As of today. As of today, na ay 57,500. And I'm sure, madugangan pa gid ni siya. Okay? Madugangan pa ni siya. Salamat sa Ginoo for this Thanksgiving pledge. And of course, na-receive na. Nasayod ko nga kinidako gid kay ni siya og kahimuan. Our donations already na-achieve nakuha na nato. Nanay na-coop up na. Our rice, our 2 lechon na nag-donate sa 2 ka lechon. Of course, duha po siya ka, duha po ka tao po, no? Unsa pa ganito? Fruits, desserts, soft drinks, kompleto na ito ang sa lamas. Napa ba na Sel, pakita na ito, ang lamas, wala pa yung nakuha sa lamas, no? Pero sige lang, actually, makop up ragid gihapon na ito na. Itong sa desserts lang, Sel. Desserts, lamas, and raffle items. Mao na lang ni ang atong, sa desserts, I think, Ma'am Jackie, okay na ba ito, Ma'am Jackie? Ha? 200 nga desserts na ana. Nanay 200 ka desserts. O, nanatay, good for 200 ka desserts. So, ang ato amanggong gina-target is 350. 300 to 350. So, kulang na lang og 150. So, kung gusto mo nga makig-partner sa desserts, just approach Ma'am Jackie. Kay para madugangan siya og kay 100, kinahanglan pa tag 100 to 150 para sa tuang desserts para makompleto kay we want nga tuang desserts maapod siya sa tanan ang atuang desserts. Okay? Sa lamas, of course, if you want to donate for the lamas, just approach our treasurer or ato secretary Ma'am Jackie and raffle items. Sa raffle items si Ma'am Jackie gid na inyohang kay mao na ang in charge ni Ma'am Jackie sa raffle items. Wala naman siguro, no? Okay na ang tanan. By the way, thank you kayo last Sunday sa initial nga mga kusog. Initial pa ba lang to? Or murag full na to? Initial pa lang nga kusog, gagigamit itong naging Domingo. Inyong napansin sa itong palibot. Pinlow na ito ang palibot. Okay, salamat kayo. But it doesn't mean nga diha na taman because Saturday before our Thanksgiving, ato na po siyang i-follow up na po nato siya og hinlo. Council, we will have our meeting to finalize our Thanksgiving next for our Sunday Thanksgiving. Mag-meeting ta karon after our lunch. Wala naman siguro akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. By the way, before na ko ihatag sa atong sung leader, mo challenge po dahil ko nga basig na mo yung mga fruits dito bitaw sa inyo, ha? O sa ba nga pwede na itong i-display. Kanang i-display na to, baka nindot man po na natin i-display, no? Fruits, gulay. Unsay gusto ninyong i-display? Kuan ba ka ng grocery ba? Nga i-display na to din, para nindot po tanawin nga naatay i-display. Kay pagpasalamat man Thanksgiving man okay? Salamat kayo. Ang Ginoo magapanalangin. Akong hangyo tong sung leader. Amen. Let us close the service, no? With a closing song. Hallelujah, Lord. I lift my burden, eyes with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives, 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 my Redeemer lives. Hallelujah. Please remain standing for our closing prayer. Kampo ta.
Ginoo, salamat Lord sa imong nga gugma nga ri kanamo. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong nga imong gipaabot kanamo Ginoo pinagi sa mga lagad oh God. Thank you kay Lord nga imo kaming tabangan Ginoo nga magkinabuhi kayo kami uyon sa mga kabubuton oh God. Lord, thank you sa imong gihimo sa mga tag-usa ka kinabuhi oh God. Salamat Lord sa grasya ug panalangin. Salamat Ginoo nga sa kanunay ikaw gid among kauban oh God. Lord, mag-uli kami karon. Salamat kay Ginoo sa proteksyon. Salamat sa kadaugan, kalipay ug kalinaw Ginoo sa mga kinabuhi. Lord, salamat kay Ginoo nga mag-uli kami karon. Salamat sa proteksyon sa matag usa oh God. Salamat kay Ginoo nga sa sunod semana oh God, makabalik kami ka diri Ginoo nga bit-bit gayud namo Ginoo ang among kadaugan, panalangin ug gugma diha kanimo Lord. Lord, ikaw magipasalamatan in Jesus name. Amen. Okay. Padayon ta. Lingkod ang tanan para sa to ang choir practice. Okay. Dili jud ta magsugod hanto da dili ta ma-settle down. Ay katulang kuan katong willing mo appeal. Okay. Tanan nga SKC, children, please. Diri mo sa taas. Come to the stage, please, mga SKC. Baby Faith, kinsa pa to mga bata. Tanan, children. Okay? Sige.